Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Tanube iye antigi emu ye sangolo tigiye. Tanube iye antigi emu ye dugumakolo tigiye. Sandi duguche tigi. Tanube iye bari sabudu ku bele jilen kafulendo e Allahu kilen pewde. Allahu Akbar wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. L'auteur de toutes choses. Faut ite ite fossiye inye dara fɛn fɛn mun na ka ban k'i ka dala kan k'a fɔ ko a bɔra Ala de fɛ. A bɛ Ala ka mara kɔnɔ. Ala de y'a a fɛn dan kɔ. Ite fosi ye mun y'a yɛrɛ dan o fɛn tɛ yen. O tɛ yen. I ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na Ala de y'a dan. Chapitre 6. O Ala tanu bɛ i ye. Tanu la dafalen. Tanu kɛlen kɔrɔ kɔ. An bɛ don kibaruya ci ka bɛn le 15 janvier kalo san 2000 ani san 20 ani san 2 2022. I b'a dɔn an bɛ fɛ ka i m'a faamu wa? A teliyara kojugu wagati ka teli. N badenw wagati ka teli an k'an yɛrɛ kun kɔlɔsi an k'an hakili to an yɛrɛ la. Bani Adama ani saya cɛ wagati kelen de don. An b'a ɲini Ala fɛ e kana an faga sisan dɛ. Nka hali n'a m'an faga sisan wagati bɛ ka taa cogo min na a tɛ taa k'an to yen. Ayi kana sig'a la. O la an bɛ Ala tanu. Ala mun ye nɔɔrɔ di a ma ni o ye Kurani nɔɔrɔ ye ni an bɛ ka tagama ni o ye su tɔw cɛ la o ye ko belebeleba de ye. Alhamdulilahi Rabbil Alamin. Ni dɔgɔkun kɔnɔna na an ka Shahidi Bajan Ɲare a fakɛ Ibrahim Ɲare ni o ye an yɛrɛ ka kalanfa ye kalanfa Umar Jara Burankɛ a fatura an ka dugawu bɛ a ye ani muminiw bɛɛ lajɛlen ka daminɛ an yɛrɛ kun na Ala i ka hinɛ anw na i ka yafa anw ma i ka yafa an bangebagaw ma ani muminiw. Gawa don min na jate bɛ na fɛsɛfɛsɛ
Kalanfa Oumar Diarra, والوالدي bon, toi côté quoi il n'est plus à présenter. Shahidou bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Alhamdulillah a burankɛ de fatura ni o yɛrɛ an ka shahidu gɛlɛn dɔ fana fa ye Bajanɲare. Ni yɔrɔ in na an bɛ taasi bila kɛ ka taa u ma Ala ka hinɛ a ma ka yafa a ma ka hinɛ anw na ka yafa anw ma. Ani an ka shahidu dɔ fana ko k'an ka dugawu k'a ye ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan Abubakar Sila a bamuso ka fatuli fana. Ko an ka o foli fana kɛ shahidu ye an tun ye o kibaruya ci Ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na ka fara a bamuso fana kan Fantasi la. O tɛmɛnen kɔfɛ shahidu an bɛ du mun kɔnɔ yan Sabalibugu an bɛ Alahu subahanahu wa taala tanu an ka foli bɛ du kɔnɔ mɔgɔ ninnu bɛɛ an nana ni kisi ye an bɛ kisi bila du in kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa Ala sɔnna o ma bari an nana ka mun fɔ nin bɛ fɔ yɔrɔ dubalenw de don n'o tɛ wajibi kɛnɛ caman bɛ sigi mais i bɛ taa kuma wɛrɛ de sɔrɔ a la wahyu dun wajibi kɔrɔ de ye wahyu ye wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Quran surah 53 chapitre 53 verset 3-4 wahyu de bɛ di kira ma. Bon Ala kira dun ye mun de fɔ a ko wa uhiya ilayya hazal Quran ko Quran de wahyura kana di ale Ala kira ma. Quran surah 6 ayat 19. Bon sisan ko a ko wa an atlu al Quran ko Muhammad Lamine i bɛ Quran de kala a fɔra ale Muhammadu ye k'ale ka Al-Qur'an de kala sura 27 surat 27 chapitre 27 verset 92 verset 92 k'a ka Qur'an de kala min wahira a yɛrɛ ko ten ko wahyi wɛrɛ ma na ale ma dɛ Qur'an de wahira kana ale Muhammadu ma. Bon Ala ko kira ko ko bon ayi ale yamarula k'ale ka mun kala ko o ye Qur'an de ye n'a y'o kala dun k'a ka mun kɛ k'a ka wajulu kɛ n'a ye an bɛ to k'o de wele ko wahyi ko wajulu fazakir bil Qur'an. Quran yɔrɔ jumɛn? A bɛ Quran surah Pedro chapitre 50 verset 45. Chapitre 50 verset 45. Ko n'a ye a ma fɔ k'a ka Quran kalan k'ale yamarula ka Quran kalan yen fɛ. Quran kalalen kɔrɔ ko k'a ka wajulu kɛ ni Quran ye fazakir bil Qur'an wajibu bi kɛ ni Al-Quran ye. Nka mɔgɔw an ka karamɔgɔbaw olu fazakir bil Bukhari olu bɛ Bukhari de kalan. Ka sɔrɔ ka sigi ka fazakir bil Bukhari o Bukhari kabako don dɛ. O karamɔgɔ nafiki fasiki cɛnnikɛla a sigilen n'i y'a ɲininka ko yala Ala kira ye fɛn jumɛn a b'a fɔ ko Ala kira ye ladege la sɔn. hɛrɛma ye lakadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Quran surah 33 aya 20 Suratul Ahzab chapitre 33 verset 21. a bɛ Ala yɛrɛ de ko ten wa karamɔgɔ kɛ ni fana ko kira ye ladege la sɔn hɛrɛma ye kira dun ma Bugari kalan ale ma Muslim kalan a ma yamaru k'a k'a kalan a yamarula ka mun kalan ko o ye Qur'an de ye wa a yamarula ka wajibi kɛ ni kitabu mun ye o ye Qur'an de ye o e dun sigilen don e ko e bɛ fɛ k'i sen da Ala kira sen da nɔ na mais e bɛ ka kitabu mun kalan ka wajibi kɛ n'a ye kira yɛrɛ to o tigilamɔgɔ yɛrɛ dɔn kuma tɛ ko k'a b'a ka kitabu kalan ka wajibi kɛ n'a ye i ta tiɲɛna dɛ. O la wakati sera an ka wakati ma se wa nɛgɛ sura aya 16 ko yala tuma ma se wa aw ka kunu ko yala tuma ma se wa adamadenw tuma ma se e ka segin i kɔ i ka Ala ka kuma minɛ wa i ka bɔ ko karamɔgɔbaw de y'a fɔ ko maka hali maka a bɛ kɛ ten k'i ka bɔ o la k'i ka bɔ nin naganakan ninnu na o la an nana ni kisi ye Qur'an ye kisi de ye Burama Keita an ka foli b'a ye yan Hasanatu Jallo n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye limaniya ka sira fɛ ninnu ye an balimaw ye an bɛ
o be kɛnɛ kan no innamal mu'minuna ni ala ikhwatun. jɛna n'a ye an ka foli bɛ ni dukɔnɔ mɔgɔw ye ni u tɔgɔ ye Verset 10. dukɔnɔ mɔgɔ ninnu an ye ninnu fila tɔgɔ kɛ ka yan fo Allahu ka akbar. foli ni jɛnsɛ ka don Sabalibugu kɔnɔna na Allahu akbar. fo ka taa gun Sabalibugu ɲɛmɔgɔ bɛɛ an bɛ Sabalibugukaw bɛɛ lajɛlen fo ni u ka président ye Seydou Samake Allahu akbar. a bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna na yan ka sɔrɔ ka jɛnsɛli kɛ ka Bamakɔkaw bɛɛ lajɛlen ka Mali bɛɛ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ fo ni kisi foli ye ka taa kɛɲɛ ni an ka président ye Cheikh Tidiane Traoré a fana bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na an ka foli ba ye kosɛbɛ kosɛbɛ a n'a ka Saidu Kuluwadu Danbele Danbele ninnu bɛ yan an ka foli bɛ aw bɛɛ ye alhamdulilayi ni ko dɛmɛ ninnu foli ninnu tɛmɛnen kɔ an bɛ don baabu la teliya baabu nin ye jumɛn ye lamɔ éducation kɛrɛnkɛrɛnnenya des enfants ni wagati ye an ta a tɛgɛ ma an b'a bila éducation des enfants ni a ma an ta a tɛgɛ ma an b'a sama éducation des adultes cɛkɔrɔba caman ma lamɔ dɛ ani kan sɔgɔ kuma la o si jɛlen don kɛ kabako don dɛ ala ka an dɛmɛ kow bɛ yen kana ye ko adamadenw ko a kɔrɔbayara fo k'a si jɛ a caman bɛ yen u ma lamɔ sɔrɔ parce que a tɛ ala ko kalama don maa mun tɛ ala ko kalama a bɛ lamɔ don fiyewu donc an b'a daminɛ a daminɛ na denmisɛnnin denmisɛnnin ye fɛn belebeleba de ye adamaden kɔ ko belebeleba de don sini maakɔrɔba sini ɲɛsigi o de ye denmisɛnnin ye denmisɛnnin ninnu bɛ mara cogo di u bɛ lamɔ cogo di ka taa kɛɲɛ ni ala ka kumakan na an b'o de ɲini Jayi an ka a tu tigɛ an ka don Kuranɛ sɔrɔ 19 suratu Mariyama aya 6. Allahu akbar. Chapitre 19 Kuranɛ sura 19. Kuranɛ sura 19 aya 5. aya 5 wa inni kiftul mawaliya min wara'i Jayi kuma filɛ Allahu akbar. ni ye cɛba dɔ ye Allahu akbar. a baro bɛ bɔ i ye alikuranɛ kɔnɔna na a aya fɔlɔ ka jigin jɔn ka baro de don kira Zakariya ka baro de don kira mɔgɔ de don ala ka nabi ɲuman de don ala ka ciden de don a ko nin ye hakili jigi ye ale ala ka jɔn kɛ dɔ ka baro ka ko la mun tɔgɔ ye Zakariya ye a bɛna Zakariya ka baro bɔ i ye ka denko kuma nati k'a d'i ma Zakariya nin a ka kumakan de filɛ nin ye Kuranɛ sura 19 verset 5 a ko Zakariya siranna fɛn dɔ de ɲɛ quoi. Allahu akbar. Zakariya jɔrɔla ni fɛn dɔ ye quoi. A jɔrɔla ni ko dɔ ye quoi. Jayidu an kelen kelen mun sigilen filɛ nin ye nin jɔrɔ kan ka dɔn an na. An bɛɛ kan ka jɔrɔ nin na quoi. Kiramɔgɔ nin ma jɔrɔ gansan. Kiramɔgɔ ni jɔrɔkun o ye jumɛn ye Jayi tɛmɛ n'a ye. Wa kanati imraati akiran. K'ale jɔrɔlen don ale kɔ la mɔgɔ mun bɛna ale tiɲɛ ta dɛ ale ka tiɲɛ ta bagaw dɛ je crains de mes héritiers le comportement de mes héritiers. Allahu akbar. Je crains le comportement de mes héritiers. Tiens Jayi ne kuma ba ye dɛ après moi Allahu akbar. ne kɔfɛ maa mun bɛna ne Zakariya tiɲɛ ta n jɔrɔlen don n sirannen don o ɲɛ quoi. Allahu akbar. Den ninnu ma d'a ma gansan dɛ den ninnu dira anw ma de mun kosɔn olu ka kɛ an tiɲɛtabagaw ye. n ye den sɔrɔ o t'a ɲɛ ye fɔlɔ dɛ ayi. Zakariya ka baro bɛna di a ma a ye mun de fɔ ka fara a kan. wa kanati imraati akiran fahabli min ladunka waliya. ale jɔrɔlen don tuma min na ale tiɲɛ ko la o y'a sɔrɔ a yɛrɛ muso yɛrɛ tɛ wolomuso ye quoi. Et ma propre femme est stérile. Allahu akbar.
Ayere korola. Accorde-moi de ta part Ayere korola. un descendant. Tiens. A korola. A muso tun ma kɛ wolomuso ye quoi. A tun tɛ den sɔrɔ la quoi. Kɔna. Jati. Muso nin ye kɔna ye. A ka to k'an dɛmɛ kuma ninnu. Voilà ni a bɛ faamu tan de. Kɔna de don. Tumana min na a bɛ nin lahalaya la a b'a jigi tigɛ Ala la a ko Ala ka den di ale ma. Fahabli min ladunka waliya. Min bɛ na. Tiɲɛ min bɛ na ne Zakariya tiɲɛ ta. Allahu akbar. Ne kɔfɛ. Ne kɔfɛ. Aya 6. Aya 6 sura Maryama. Yarisuni wa yarisu min ali Yaquba. Ka kɛ ale ka tiɲɛtabaga ye kelen. Ka kɛ fana Yakuba ka denbaya tiɲɛtabaga dɔ ye quoi. Allahu akbar. Waj'alhu radiya. Nin kuma bɛ mun de yira? Ale yɛrɛ o ka lignée Yakuba Israël bɔnna de don. Israël tun ye mɔgɔ ɲuman ye quoi. Yakuba tun ye mɔgɔ ɲuman ye quoi. Yakuba de tɔgɔ filanan ye Israël. Yakuba tun ye kiramɔgɔ ye. A ye denkɛ 12 sɔrɔ. 12 surat 12 verset fɔlɔ ka jigin. Denkɛ 12 in baro bɛ bɔ i ye ko Yakuba denw de don. Ko mun tɛmɛna Ala bɛ ka a kisa bɔ an ye ka bila kɔrɔna kɔnɔna na. Maïda surat 5 verset 12. A ko ko an ye a denkɛ ninnu bɛɛ tila ka den kelen o kelen kɛ so bondaw ye. Du ye du. A den 12 bɛɛ ye kɛra kabila o fana ye muso furu ka denw sɔrɔ donc olu de ye kabilaw ye kabila 12. Zakariya tun bɛ bɔ olu ka bɔnsɔnw de la Yakuba bɔnsɔnw de don ko Ala kana na ale fatu ka sɔrɔ ale ma den sɔrɔ min bɛ ale tiɲɛ ta ka ale mɔkɛ ninnu fana tiɲɛ ta. Allahu akbar. Kirayaw sira fɛ a ka jɔrɔkun tun bɛ yen ne kɔfɛ a bɛna an ka butigi gérer cogo di o côté ne kɔfɛ ne ye misi awɔ an ta y'o ye quoi ne kɔfɛ n ye misi minnu to yen a bɛ misi ninnu kɛ cogo di an ka ba ne ka ba kulu ni a b'o kɛ cogo di ayi a ma jɔrɔ o la k'ale jɔrɔlen don fɛn mun na k'i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye nabi ɲumanya ye quoi parce que Yakuba dɔɔnin don ni bɔnsɔn a ka bɔnsɔn ye kiramɔgɔw de ye ale yɛrɛ ye kiramɔgɔ de ye ale Zakariya mun b'a la ka Ala deli ale yɛrɛ ye kiramɔgɔ de ye a ko Ala ka den di ale ma min bɛ ale tiɲɛ ta o kiraya tiɲɛ de ko don ka ale ka Yakuba fana ka tiɲɛ ta a jɔra yen a ye nin mɛn an bɛ baro ni tigɛ ka taa baro ni ta an ka taa baro ni ta Kuran sura 21 suratul Anbiya ye verset 89. Allahu akbar. Wa Zakariya. Ni Zakariya ko de ye ko ye hali sisan. Iznada rabbahu. Tumana min na a y'a matigi Ala wele a ye Ala wele. Rabbi. A ko n tigi. La tazarni fardan. Kabako ko kana n kelen to yen. Wa anta khairul n kelen wa kana n kelen fato. Allahu akbar. Ni ne fatora a ko ne ka bonda datugulen don. Wa anta khairul warithin. Lamɛn dɛ. A ko ne ale fatora a bɛ komi i n'a fɔ il est éteint quoi. Kɔ ma sɔrɔ ale la quoi. A ko n b'a ɲini i fɛ Ala kana ne kelen to yen. N kelen kana to dɛ. Allahu akbar. A ye mun de fɔ Ala ye ko bari sabu de e ye tiɲɛw bɛɛ lajɛlen tabaga fɛn bɛɛ tiɲɛ tabaga e de y'a a sɔn hɛrɛma ye e ni ɲɔgɔn tɛ o la donc n mago bɛ fɛn jumɛn na a aya 90. fastajabna lahu. Ala ko n y'i jaabi. wa wahabna lahu. n bɛna dili kɛ i ye. Yahya. den mun tɔgɔ ye Yahya ye. Allahu akbar. Kabako. Yahya. I ka laɲini saba kɛra ye Zakariya. N bɛna den cɛman de d'i ma den cɛman Ala ko la cɛmanw de bɛ
tiɲɛ ta bari cɛw de bɛ diinɛ lase musow tɛ diinɛ lase. Chapitre 21 verset 7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan. A ko Muhamadu Lamini ko ka kɔn e Muhamadu ɲɛ ni Ala ye ciden o ciden minnu ci a bɛɛ tun ye cɛmanw de ye. A bɛ sera ka Sourate Nahl chapitre 16 verset 43. Ko ka wahyu don u da. Ko ka wahyu don u da. Kosɛbɛ. Ko ka wahyu kɛ ni mun ye? K'u k'a lase. Baligh. Ala sɔrɔla k'a fɔ ko cɛba in ma n ye den in d'i ma n sɔnna. Maintenant sisan ka muso kɛnɛya ka den di a ma. Den ni tɔgɔ ye Yahaya ye. Maintenant mun de bɛna kɛ barow kɔnɔna na lamɔ ni kɛra cogo min na o bɛ ɲɛfɔ e ye. O kɛ misali i ye walakad sarafna linnasi fi hadhal qur'an min kulli masal. Ala ye mun de fɔ i ɲɛna suratul Ra'd chapitre 17 verset 89. Chapitre 17 verset 89. Ne Ala ye misali sugu bɛɛ lajɛlen fɛnsɛ aw ye Alikuranɛ kɔnɔna na mun kɔsɔn Kuranɛ sura 39 suratul Zumar chapitre 39 verset 27. Walasa aw ka kɛ taasibaga ye aw ka kɛ mɔgɔ mun bɛ miiri. Allahu akbar. Baro ninnu bɛna bɔ aw ye bi su in na walasa an ka taasi Ala ka kuma na an ka a kɛ ten kɔ an ka misali dɔ denw lamɔna cogo di Ala ka kuma na Kuranɛ kɔnɔna na an k'o de bila ba la a bɛ ɲɛ kɔ. Den in sɔrɔla ka mun de fɔ a ye ko i bɛ sin d'a ma fo san 2. Fo san 2 ka dafa. Chapitre 2 du Coran. N'i ye den sɔrɔ i ka sin di den ma fo san 2. O kɔnɔna na a k'i ma e cɛ e de bɛ den in fɛrɛ bɔ i b'a a ba fɛrɛ bɔ i b'a ba balo ni o ye i furumuso ye. Allahu akbar. I bɛ to ka balo di muso in ma i bɛ to ka muso in fɛrɛ bɔ o tuma o den in bɛ muso ni sin min i bɛ to ka den in fɛrɛ bɔ fana ni san 2 dafara i b'a dabɔ sin na hali n'a kasira hali n'a y'a dafara ka na sin d'a ma a b'a fabɔ a maɲi a ma Ala de bɛ a dɔn an t'a dɔn Kuranɛ sura 2 aya 216. Ale Ala de bɛ fɛn dɔn aw tɛ fɛn dɔn ne de bɛ aw kalan quoi a ye ne ka danni de ye quoi aw tɛ miiri ka aw ka intelligence n'a y'a kɛ ten o de ka ɲi ayi ko aw ka intelligence ka misɛn aw daba masa de bɛ kuma aw fɛ mun ka ɲi aw ma ale de b'a dɔn ale de b'a ɲɛfɔ a b'a fɔ catalogue a ko voici un livre qui est un guide pour vous un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Allahu akbar. Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Hudan lil muttaqina chapitre 2 verset 2. Ni san 2 sago i donna Ala ka kiiri kɔnɔna na i ye Ala ka kuma sɔsɔ ni ye san 2 dɛsɛ dun ni dabɔn kama de don o fana i donna Ala ka kiiri kɔnɔ i ye Ala ka kiiri nagasi i ye den ka hakɛ nagasi ka fara. Muso a y'a hakili to nin na dɛ muso ninnu de bɛ muso ninnu ka ko ma nɔgɔn dɛ a ye nin mɛn dɛ bi su na n'a bɛ yan ne t'a fɛ n sin ka bin joona i sin ni e bɛɛ ye den de ta ye ani cɛ ta ko e t'a fɛ sin ka bin sin jumɛn ka bin kabako muso dɔw fana bɛ ti u tɛ sɔn ka sin di denw ninnu ko parce que k'a bɛ n sɛgɛn kojugu a b'i sɛgɛn kojugu cogo di kabako nin de ka ɲi den ma i kan k'a kɛ ten n'i y'a kɛ ten a bilalila o de kama bila kun wɛrɛ fosi t'a la a ko nka Mamadu ni a sɔrɔla daruya donna a kɔrɔ daruya nin ye bɔda dɔ ye a kana nin kɛ bɔda ye walayi ne yɛrɛ de sɛgɛnnen don awɔ Ala b'i ŋɛniya dɔn i ma sɛgɛn dɛ ni i bɛ fɛ ka kuma dilan i tɛ se ka Ala tromper dɛ. Chapitre 11 verset 5. Chapitre 11 verset 5. Hali ni donna birifini kɔnɔna na
k'i yɛrɛ kun c'est-à-dire ka don birifini kɔnɔ ka fɛn dɔ miiri i dusu kɔnɔ Ala ko ale b'a kalama e bɛ min miiri la k'ale b'a dɔn ka tɛmɛ ale tilal'i la pewu. A ko ni daruya sɔrɔla Kurani sura 2 chapitre 2 verset 233 a ko k'i ka den in dabɔ ka bɔ sin na muso la ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma min bɛ sin d'a ma mais ni o kɛra dɛ i bɛ o tigi masina sara quoi sinji sara ni i muso de bɛ den sin di den ma sara t'a la dɛ muso dɔw fana ko karamɔgɔ dɔw ko olu ma ko k'a b'a sara dɛ awɔ karamɔgɔ dɔ delila ka nin fɔ awɔ u b'a fɔ ne yɛrɛ de ma se ka nin yɛrɛ cɛ mɔgɔ min fakolen don dɛ aw bɛ nkalon tigɛ a fɔra i ko n'i bɛ den dabɔ sin na k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ de bɛ sin di den ma o la aw b'a tigi sara de. A ko o tɛmɛnen kɔfɛ Kuranɛ sura 65 suratu Talak a ko o la aya joli aya 7 a ko ni muso ni garisɛgɛlen tun de don walima muso ni a nana jigin den in na nka furu bɔrɔtɔra Naam. Kuma dakuruya kelen bɛ kuma in kɔnɔ ne o ye Kuranɛ sura 2 aya 233 Naam. Ni Ala b'a fɔ ko sindiba muso ka den di sin di u denw ma hawlayni kamilayni san 2 tɛgu. Naam. C'est-à-dire an balaka dɔw bɛ yen u tɛ se ka san 2 sɔrɔ f'u ka u janto u yɛrɛ la o kɔrɔ ye min ye. Naam. Ka planification kɛ parce que dɔw ka kalo ka surun dɔw ta ma surun. Dɔw ta. Voilà. Bon comme Kuranɛ aya jɛlen y'a fɔ ko wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni. Naam. Ko sindiba muso ka sin di u denw ma san 2 dafalen. Bon n'o y'a sɔrɔ e tɛ se ka san 2 kɔnɔ dun. Ba bi bɛn yɛrɛ i ka fura ta ka i ka san 2 sɔrɔ. Walasa ka sin di den ma a ka se ka fa sin na. N'a bɛ faamu quoi. N'a bɛ faamu. Donc o la a ko furusa sura kɔnɔ suratu Talak verset 7 kɔnɔna na verset 7 suratu Talak aya 6 de don aya 6 a ko aya 6 na suratu 65 verset 6 ni muso kɔnɔman tun de don muso bɛ kɔnɔmaya la nka furusa da bolodara i ni i cɛ a ko cɛ ka balo di muso in ma a k'a fɛrɛ bɔ fo ka taa jigin don n'a jiginna don min na o ye contrat bannen o ye furu wulilen ka ban ko muso ka taa ka haji la i b'i den d'a ma den kɛra ni n'a y'i diya hali sin kelen t'a d'a ma furu tɛ yen bilen a ko fo n'a kɛra dɛ i n'ale bɛnna a b'i sara i bɛ sin di a den ma. Ni kiri de ɲagamina u bolo u taara bɛn dɔɔni ka bɛɛ bugɔ ka bɛn dalayilu de bɛ nin ɲɛ dalayɛlɛ kolonkalan kɔni ani bugariw ninnu ko f'i k'u jugu de y'a fɔ a ko mun bɛ Lamin an ka taa suratu Rahman ta dɛ éducation bɛ continuer éducation bɛ continuer nin tun ye phase dɔ ye i b'i janto den na a ka to ka sin min a ka fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ a ko nka ni daruya nana baasi t'a la mɔgɔ wɛrɛ ka sin di ni daruya nana fana mɔgɔ wɛrɛ ni bi a nana yɛlɛma ka kɛ biberon daruya quoi daruya ka ca a dɔ la bana bɛ se ka na muso ma a dɔ la sin yɛrɛ bɛ ban c'est-à-dire que sinji sinji tɛ yen quoi den kasi ka ca ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ muso wɛrɛ bɛ yen ni kan ka mun sara a b'a sinji di i den ma o la i b'a sara a bɛ to ka sin di a ma mais a b'aw hakili to a la a tɛ o muso masina furu bilen bon o muso masina ye den o den wolo an k'a kɛ den ye i den ye cɛman de ye muso in den musoman bɛɛ a tɛ se k'o si furu Kuranɛ sura 4 musow ka sura verset 22 23 23 na a bɛ yen donc o la a bɛ to ka sin di a tigilamɔgɔ den ma nka bi biberon de ka ca donc a bɛ se ka biberon kɛ k'a compenser nka i sin falen nɔnɔ na k'a fɔ ko a ka biberon kana mun dɛ bana dun tɛ e la i bɛ tɛmɛ n'a ye o la sisan san 2 dafara den ye san 2 sɔrɔ o tɛ wa donc o la an ka taa Kuranɛ sura
biduru ani duru suratul rahman ameta amba ata aya folo ka tabla aya nani Allahu akbar ar-rahman ne ar-rahman furuba nema tigi ko ni ye furuba nema tigi de ye les tout miséricordieux bismillahi rahmani ala je nema labole tigi ye rahmani ayo de ka sura ye ka be alquran sura biduru duru ka yɛrɛ wele ko hinɛ masa hinɛ labɔlen masa hinɛ labɔlen tigi rahman a ye min bɛ tugu a la allamal qur'ana kabako kuma nana tuguni kuma fɔra a ko ne ala de ye aw kalan kɔnɔna na a m'a f'i ye k'a y'i kalan bugari la c'est rahman masa de ye i kalan alkorna na ka anw kalan korna na ama i kalan bugari la ami kalan muslim na ami bila kalan na rahman be ni de kono ko abeni qur'anu aha kallakal insana ka kila ka ida ki kalan na ko ale de bun adama den dan ko bun adama den meleke ma bun adama den dan fieu jina ma bun adama den dan fieu bun adamaden ma yɛrɛ dan ayi a dana bi ale dana de ala fɛ ala fɛ wa ma khalaqtul jinna wal insa ale ma jinɛ ani bun adamaden dan fosi kama ale ala de ye bun adamaden ani jinɛ a m'a fɔ ko anw de y'a dan dɛ yɔrɔ dɔ la kɔrɔna b'a f'i ye ko anw ala y'a kɛ nous avons fait descendre nous hijiri aya kɔnɔntɔn a b'a fɔ ko anw ye kɔrɔna tanga bagaw ye wala an ye kɔrɔna jigi anw ye kɔrɔna jigi anw tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ni ala ye mɛlɛkɛw bila mission na a bɛ bonya kuma fɔ k'a fɔ ko anw de y'a kɛ jibirila de jiginna ni nin ye quoi kɔrɔni sɔrɔ 94 verset 4 donc a b'a fɔ ko anw parce que a bɔra ale de la mais a ka missionnaire ye jibirila ani mɛlɛkɛw de a b'a fɔ ko donc anw ye kɔrɔna jigi mais baara dɔ bɛ ale ma danfɛn dɔ fara a yɛrɛ kan ko ka baara nin kɛ quoi donc a b'a fɔ ko ne ala de y'a kɛ Allahu akbar adamaden dantɔ la a ko ne de y'a dan a m'a fɔ ko anw ala ye adamaden da de ayi o dani kɔnɔ a ma mɛlɛkɛ fara a yɛrɛ kan i n'a fɔ aw bɛ mun mɛn ko ala ye mɛlɛkɛ dɔ bila ko ka na bɔgɔ da ko o hinɛ donna bɔgɔ kasɛrɛ ko i b'a fɔ ko mɛlɛkɛ ma se k'a kɛ a seginna ka taa a ye mɛlɛkɛ wɛrɛ ta ni jiri kumaw ye Allahu akbar kabako donc an bɛna rahman kɔnɔna na an bɛ denw ka lamɔ de kibaruya a ko rahman a aya 3 ale de bun adamaden dan ale ala de ka baara ye ka anw dan ka anw kalan alkɔrɔna na a aya 4 a ye mun de fɔ allamahul bayan ka tila k'i dege kuma la kuma fara fase c'est e k'i yɛrɛ walawala kuma na i n'a fɔ an bɛ ka kuma sisan ne bɛ ka kuma aw bɛ ka ne faamu cogo ko ale ala ka baara de ye nin ye Allahu akbar ni ne kuma na aw sigilen aw bɛ ka kuma min faamu ko ale ala ka baara de ye ale de ye anw kalan nin na mais a bɛnna aya joli ma aya 4 ni den sera san 4 normalement ale bɛ se k'a yɛrɛ ɲɛnabɔ kuma na a bɛ min fɛ a bɛ se k'a fɔ e bɛ min fɛ n'i y'a fɔ a ye a b'a faamu quoi Allahu akbar san 4 n'a ma faamu il a des problèmes i bɛ to ka nin aya kalan ka to k'a tutu a la a tɛ kɛ bobo ye bilen a nɛ bɛ a b'a labila a nɛ bɛ labila a bɛ tilen ni fayida ye donc san 4 ni a ye san 4 sɔrɔ an ka taa kuran sɔrɔ 96 ta chapitre 86 verset 1 à 5 kuma dɔ bɛ yen wasamai wa tariki kuran sɔrɔ 96 suratul alaq ikra bi ismi rabbika allazi khalaqa kalan kɛ Muhammadu Lamini ni i tigi ala tɔgɔ ye
ale alami a m'a fɔ suratul rahman kɔnɔ aya 3 ale de ye aw dan wa k'i ka kalan kɛ ni o ala tɔgɔ ye quoi ala min ye i dan quoi kalan kɛ ni a tɔgɔ ye a aya 2 khalaqal insana min alaqin ala mun ye bun adamaden dan ka bɔ don fɛn 2 la quoi fɛn 2 ka don ɲɔgɔn na ale ka dilanni kɛ a kɔnɔ quoi cɛ ni muso de bɛ da fɛn bɛ don fɛn kɔnɔ adamaden bɛ dilan muso kɔnɔbara kɔnɔ ka bɔ quoi c'est le laboratoire de Dieu maa tɛ se ka nin kɛ n'i bɛ clonage kɛ i mago bɛ sperme na sperme tɛ i ta ye hali n'i bɛ clonage kɛ i bɛ lawa de ta ka don fɛn dɔ de kɔnɔ a bɛ den produire o kabako fɛnw machine bɛ yen technologie sera ma comme a ka di k'i kɔnɔ e de y'a dilan dɛ ayi e m'a dilan ni ala de y'a dilan parce que ji ni e ma ji ni dilan e de ye sperme dilan adamaden tɛ se ka sperme dilan nka don fɛn 2 nin a b'o fɔ e ye kɔrɔna sɔrɔ 86 verset 5 ka taa bila 7 na a ko yala i b'a deli ka kɔlɔsi kɛ i danna ka bɔ fɛn mun na i ma deli ka kɔlɔsi kɛ ka filɛ ka taasi a kan wa lawa mun bɛ bɔ adamaden na ko yala i ma deli ka taasi a la wa n'a bɔra i la ko i ma deli ka a taasi ko wa ko o lawa ni bɔra cɛ kɔsolo de la quoi lawa kelen bɔra cɛ kɔsolo la lawa kelen bɔra muso galaga la quoi kafoɲɔgɔnya bɛ kɛ quoi cɛ ni muso de kafo ji bɛ don ɲɔgɔn na a bɛ taa sigi so dɔ kɔnɔ so mun lakanalen don kɔnɔ sura 23 surat 23 verset 13 14 k'a b'a dɔn a kɔnɔna na ka bɔ lawa la ka kɛ sogokuru ye ka bɔ sogokuru la ka kolo ni fasa don a kɔnɔ ka kuru ka kɛ kunkolonin ni tɛgɛw bɔ k'ale ala ka baara de ye k'i ka kalan kɛ ni o tɔgɔ ye quoi aya 2 an ka taa aya 3 ta sisan ikra wa rabbukal akram a bɛ sigi kuma in kan ko hey adamaden kalan kɛ ni tigi ala tɔgɔ ye ala mun ka bon ale ala ka bon quoi ko kalan kɛ ni o tɔgɔ ye quoi aya 4 allazi alama bil qalami ale ala min ye ladɔnniyali kɛ ni biki sɛbɛn ka sira ye a bɛnna aya joli ma aya 4 ni den ye san 4 sɔrɔ a b'a bila jardin na a bɛ to ka sɛbɛnni dege jardin parce que sisan i bɛ min f'a ye a b'a mɛn ale bɛ min fɛ a bɛ se k'a fɔ e ye i bɛ min fɛ i bɛ se k'a f'a ye a b'a faamu donc ko sisan o san 4 in dɛ comme normalement il commence à parler surat Rahman verset 4 il parle clairement maintenant donc il ka kalan fara kan quoi kalan ti kɛ ni da ye quoi biki de bɛ fara kan quoi Allahu akbar kuma den dɔrɔn tɛ quoi sisan k'i ka biki fara kan a ka sɛbɛnni dɔn quoi bari sabu munna o sɛbɛnni na aya 5 allamal insana ma lam ya'lam ale bɛ o sɛbɛnni de kɛ ka bun adamaden ladɔnniya fɛn na a tun tɛ fɛn mun dɔn kaba ko dɔ dɔn dɛ a kana fɔ ko jardin ye wari tiɲɛ ye quoi jardin d'enfant quoi kaba ko dɔn dɛ kana kulonkɛ o la dɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen o tɛ jardin d'enfant ye jate quoi den san 4 a bɛ yaala u t'a c'est à dire o yɛrɛ hakilila ko a ma se ko la quoi k'a sɔrɔ o wagati de ko bɛ daminɛ o wagati de la walasa a ka kɛ ko dɔ n'a ye quoi parce que a bɛ se ka kuma mais an bɛ to ka u bila u bɛ yaala la carré kɔnɔna na a kulonkɛ fu la ten ka o tɛ kalan quoi i bɛ fɛ a ka mun dɔn depuis san 4 i b'a baara daminɛ i bɛ kuma a fɛ i bɛ biki fara a kan bari sabu munna ko kalan in de kɔnɔna na ale bɛ bun adamaden kalan fɛn na a tɛ fɛn mun dɔn c'est à travers l'écriture qu'il a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas o de kosɔn
abe misali di ma hal sisan ko yala ima nabi isa ka kibariya sorowa anata Quran sura 7 suratul al-imran verset 48 verset binani ani shegi al-Quran sura 7 chapitre 3 verset 48 verset 48 kuma ba do be allimuhul kitaba an ya kala ba an ya kala sɛbɛnni na nous lui avons enseigné l'écriture et Allah lui enseignera l'écriture et la sagesse. La Torah. Mais pourquoi avec Taurata ni Linjila bila kɔfɛ? Hikmata wa Taurata wa Munna a m'a fɔ e ye ko Nabilahi Isa k'ale y'a kalan Taurata ni Linjila la. A m'a f'i ye ko ale y'a kalan Taurata ni Linjila la fɔlɔ dɛ. K'a y'a kalan sɛbɛnden de la fɔlɔ. A ye sɛbɛnden de dɔn ka sɔrɔ ka kodɔn sɔrɔ. Hikma kodɔn. O kɔfɛ de a y'a kalan Taurata la ani Linjila. N'i y'a ye an bɛ sɛbɛnni dayɛlɛ k'a kalan don min na an bɛ don kalansow la an ma Taurata kalan dɛ an ma Linjili kalan an ma Kurana kalan i bɛ sɛbɛnden dɔ de kalan fɔlɔ A B C A ba ta sa o tɛ wa awɔ tɔmɔ nin ye Zozani ye nin ye a ko dɔ bɛ daminɛ n'o mais il faut que sɛbɛn de ka don a la donc l'éducation des enfants est extrêmement important a kana to den ninnu kalanbaliya man ɲi dɛ a man ɲi kalanbaliya ye dibi de ye an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i k'i den kalan sɛbɛnden dɔn a ka sɛbɛnden dɔn dɔn kan n'a ye sɛbɛnden dɔn kodɔn a bɛ kodɔn sɔrɔ o kodɔn ye jumɛn o kodɔn filɛ nin ye Kurana suratu duuru Kurana sura 5 Maïda verset 110 suratul Maïda a ko Nabilahi Isa an ye musija di a ma a kɛra kabako tun b'a la a kɛra mɔgɔ kabakoma ye a ka kabako dɔ ye jumɛn k'a tun bɛ bɔgɔ ta ka bɔgɔ dilan ka kɛ i n'a fɔ kɔnɔ ɲɔgɔn quoi donc a bɛ fiɲɛ kɛ ka fiyɛli kɛ o fɛn masina la k'a bɛ pan quoi comme kɔnɔ bɛ pan cogoya min na ni Ala ka diɲɛ ye n'o fɛn dɔ faamuya wa is alam tokal kitaba wal hikmata wa taurata wal injila a seginna ka tuguni kosɛbɛ wa is k'a tun bɛ bɔgɔ dilan wa is takhluqu min at-tini tini ye bɔgɔ de ye quoi k'a bɛ o dilan k'a kɛ i n'a fɔ kɔnɔni a bɛ fiyɛli kɛ karamɔgɔw ɲagamina quoi karamɔgɔ hakili la ko a bɛ bɔgɔ de dilan ka ni fiyɛ la k'a bɛ kɛ kɔnɔ ye ayi a kan tɛ o ma a ko inalaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Kurana sura 2 verset 26 a ye 26 a ko ni Ala tɛ maloya ka soso kɛ misali ye soso muso ɲɔgɔnna kɛ misali ye walasa e ka fɛn dɔ faamu a la walima fɛn mun tɛ soso ye kɔnɔ ye fɛn jumɛn pankuru fɛn ni ani avion ye kɔnɔ de ye quoi awɔ appareil volant imitant l'oiseau naturel tiens a bɛ k'a f'i ye il était un ingénieur a tun bɛ avion dilan Nabila Isa tun bɛ avion de dilan quoi avion bɛ pan ni fiɲɛ de ye quoi ni Ala ka diɲɛ ye quoi avion a ma deli ka nin mɛn mais a don to civilisation quoi c'était un ingénieur avant d'être prophète yanni a ka Taurata dɔn k'a si to san 40 o yɔrɔ kelen na Kurana sura 5 verset 110 a ko Nabi Isa kumana bamuna na a tilara ka kuma tuma min a balikuyara ni senu donna la a kumana bamuna na k'a yɛrɛ ba lajɛya parce que o tun ko k'a ba ye jɛnɛya de kɛ k'a sɔrɔ o tun ko munumunu kuma na parce que a ba y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ cɛnimusoya ka kafoɲɔgɔnya sira tɛ. Suratul Maryam verset 17 ka jigin
donc adamadenw bɛ mun dɔn an bɛ ɲɔgɔn kafo de ka den sɔrɔ bon n'i y'u ɲininka yala jɔn de ye adama kafora de ka den u b'a fɔ ko ayi an b'a Hawa don a fana ma sɔrɔ kafoɲɔgɔnya sira fɛ cɛ adama danna Kuran sura 3 suratul Ali Imran verset 59 a danna ka sɔrɔ kafoɲɔgɔnya k'a danna ka bɔ bɔgɔ la fa t'a fɛ ba t'a fɛ mais a ye muso bɔ an ba Hawa bɔ adama na ka sɔrɔ kafoɲɔgɔnya fana tɛ donc cɛ filɛ ka bɔ muso la ka sɔrɔ kafoɲɔgɔnya tɛ donc k'a bɛna adamaden fana bɔ muso la ka cɛma ka sɔrɔ kafoɲɔgɔnya tɛ dani dafara tiɲɛ a y'o kabako kɛ Mariam na donc a bonyana u hakili ma parce que an bangera ka sɔrɔ multiplie adamadenw bɛ ɲɔgɔn wolowolo ni o sira ye wa a dun ma furu chapitre 42 verset 11 donc a ko walasa o ko ka jɛya an ye nisinu don a la k'a to bamuna na a ko k'ale ba tɛ kulonkɛkɛla ye wa ale yɛrɛ tɛ manamana mɔgɔ ye tɛ ale ye dɛ suratu Mariama kɔnɔ sura 19 verset 26 ka jigin fo ka taa bila 33 k'ale nabi ɲuman kitabutigi de ye n'u tɛ ale dɔn k'u ka attention donc kuma tigɛra a la o yɔrɔ la ko tuma min a balikuyara ko nisinu seginna ka na a ma sisan kiraya sira fɛ a bɛ mɔgɔninfin bɛ balikuya tuma jumɛn parce que karamɔgɔ ninnu ko k'a kɛra kira ye ka sɔrɔ a fatara san 33 ye kuma tɛ tiɲɛ ye adamaden bɛ balikuya k'a kɛ kira ye kiraw bɛɛ kɛra tan i bɛ to o ye Kuran sura 46 suratul 46 chapitre 46 verset 15 wa balaga 40 sana ne adamaden ye san 40 de sɔrɔ mais avant k'a tun bɛ écriture de dɔn écriture de ye kodɔn d'a ma Allahu akbar donc a y'o den dɔw kalan na n'a bɛ sɛbɛnni dɔn a bɛ kodɔn sɔrɔ o kɔrɔ a bɛ se ka kɛ ingénieur ye a bɛ kɛ avion dilannaw ye a bɛ kɛ mobili dilanna ninnu ye mobili dilan ninnu bɛ sɔrɔ kalan de fɛ pont dilan ninnu les ingénieurs mais f'i ka sɛbɛnni de kalan o sɛbɛnni de fɛ i bɛ kodɔn sɔrɔ donc ka profession c'est-à-dire que ka métier dɔ exercer k'a dɔnni yɛrɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ écriture de fɛ donc a ko Mamadu Lamini n'a ye den ninnu sɔrɔ depuis o san 4 a ye baara nin daminɛ e bɛ fɛ a ka kɛ min ye e bɛ to k'a fɔ a ye a bɛ écriture dɔn donc o kɔnɔna na a bɛna kodɔn fana sɔrɔ n'i y'a ye fonctionnaire baba ninnu o ye kalan de kɛ comptabilité ni voilà o bɛ baara la bi quoi o ma baara daminɛ dɛ o ma don kalan na dɔrɔn ka baara daminɛ o ye kalan de kɛ fɔlɔ o kalan de taara kodɔn dɔ wolo kodɔn dɔ la ni sisan o bɛ ka bila pratique la a ko Mamadu Lamini ko sisan i m'a ye a aya 48 na ni kalan dɔnna sisan kabako dɛ a ko sisan i bɛ den kalan ala ko la n'a ye sɛbɛnni dɔn ka ban ani a ka kodɔn dɔn in tɛ ɲɔgɔn ye sira la c'est-à-dire que n'a bɛ comptabilité kɛla walima n'a bɛ droit kɛla walima n'a bɛ voilà doctorat kɛla peu importe sisan i b'a kalan ala ko in na Tawurata ani Linjila ani Kuranu tiɲɛ i bɛ to ka ala ko yɛrɛ i b'a f'a ye mais ala ko in bɛ daminɛ depuis a denmisɛnnin lama o de kosɔn depuis an bɛ se i b'a ye denmisɛnnin dɔw bɛ na u bɛ fara i kan quoi an ka sari denmisɛnnin n'an bɛ kalima la ilaha illallah 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 ni denmisɛnnin ye san 4 sɔrɔ dɔrɔn n'a y'a ye i bɛ nin kɛ dɔrɔn a bɛ gɛrɛ i la o tuma de i ma don a la a tɛ ala ko dɔn fɔlɔ n'i ko a ma ko nin ma ɲi ale tɛ olu dɔn fɔlɔ mais i bɛ to k'a fɔ a ye sisan an bɛ taa don kɔrɔna kɔnɔna na an bɛ Lukuman ta kabako chapitre 31 du Coran éducation tɔ bɛ taa a daminɛ tuguni verset 13 verset 12 walima 12 15
suratul Luqman al-Quran sura bisaba ani kele aya tanifla kachi ay mun defo wala kad atayna Luqman al-hikmata ko tigaka yala iman Luqman ka kibara sura ko ne ala ye Luqman toni kodon ba ni kodon yere de di Luqman ni te Luqman don Luqman tu kodon ti ye quoi. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Yahi Tiens, aye kodon yere de di dirama Luqman dirama waaw temenay anishkuru lillah ko ala kosuma ala wali mando Luqman ala fo Luqman ala barkada Shaidu kita ala barkada kafara yeraka alhamdulillah ana ala barkada alhamdulillah ala ye an kalambi an ye ala don alhamdulillah kanga ale fo alhamdulillah Luqman kodon dirama dira ko ala kama ko mfo ka sara de ala be foli ayay o do ko ni mo koy fenki am to ka fo ala kisra wala ala ke wala akoko ne ala mun yenni kodon ti ma mfo yati kemenay wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi mauma ni ala don ka ala fo ka ala wali man don kum o yake ire de Allahu akbar ni kera ala wali man don bagaye ko yake ire de ite ka ke mo were de kemenay wa man kafara mauma du ni ifitri warela ala madu ni kafri yara ala madu ina fo hatsati no be ko munun kenni Allahu akbar korna girima ko korna e bizama ki e norole no kitabu e kara fitri wala ala tayma iwasa awalam yaqihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim korna ma iwasa korna so mo kan korna to kasi min jigina ka dikira ni abala ka kala ko o me iwasa e kara fitri wala ko mo mo kara fitri wala ye dum fa inna allaha ghaniyun hamidun ala masakarle masakar akoko ayake ayere la Allahu akbar ayake ayere ye ni ay ala wali nyuman don nama ala wali nyuman don ayake ayere de la ko ale ala karle no ka bo fembele jilena bari sabudu ale de tanu bele jilen tanu tigide ale na de kaka mena sisa o Luqman ni abina kuma aden fe wa iz ko tuma na mena ni hakili jigi kuma ide qala Luqman li ibnihi Luqman yi kanto adema wa huwa ya'izuhu kabako Allahu akbar aya maruko aya de ya maru donc sisa ni ande te munu be ambolo Allah an jorole no ko de la kwa chien quoi tiens o ka ke mu ko sebewi an kofa donc wala sa o ka ke sebewi an kofa adamine kalande quoi biki o kofa sisa abeka kodon kata nabi yamaru kan famu ibe ayamaru depuis abina abito ka dogli dani ambe kelima ke alete ala don ibe to ka fo idema ambe kelima mun kela neta ambe ka dogli de ko nyebe nina nyebe kalola abe kalo ye iba fo ko nyebe nina aba fo ko abo ko nyebe nere la aba fo abo ko era ayre ale nta ayre donc ko so maintenant il prend conscience de lui-même quoi abiyele ko bo sisa nimbetiki nimbela jere tiki de wele ala mais ale dugu den do atide de awo meto ka do mi da de chapitre 6 verset 103 ti yayi nin tigi de be ni tene tayi de ni te papa ta te ni de do be mun bi ko Allah donc ibi to ka do mi da e abena famu sakta ti bi do mi da a hakili bi to ala ka foko e bi to ka foko ni be tigi e bi ka o de ka patron ko o de ne ka patron ko ale bi sene la de ni bi se bela mais ale bi sene la c'est la parce ale tout le be ko de hakla ko fa be se je bela awo be ta fo papa yi iba foko do be ale ka fande ale be se fe bela ale de ni da ale de era da ale de ne era da Allahu akbar abo okuma nunu bala minine nunu famu ko
donc kalima ni a ɲɛ b'i la e bɛ to ka kalima kɛ a hakili bɛ to nin na o parce que nin ye don o don tuma o tuma e bɛ nin kɛ a tɛ ɲina donc e bɛ to ka kuma fɛ donc i y'a ye a ko sisan cɛba in a bɛna den yamaru a y'a den yamaru a ye mun de fɔ ya bunayya i y'a ne den la tushrik billah kuma fɔlɔ-fɔlɔ de filɛ nin ye fɛn fɔlɔ e kan k'i den kalan min na sisan ala ko la nin kuma nin ye kabako kuma ye dɛ Bugari tɛ se ka bɔ a ye n'o tɛ Bugari k'i kana Bugari kalan kɔ i kan ka dɔ f'a ye k'i kana muslimu kalan i kana muslimu kalan k'i kana tirimizi mais comme a tɛ o si dɔn taalen ɲɛ a bɛ na nin bɛɛ bange kana dɔ wɛrɛ fara ala kan fiyewu o ala nin o de ye nin dan kɔ o de ye nin dan kɔ o de ye ne dan kɔ ye a bɛ ne bɛ siran ɲɛ dɛ ayi o ala n'a ko mun dɔrɔn i b'a kɛ ni a ko mun dɔrɔn i b'a kɛ i bɛ den dege o la quoi o de ye patron i b'a fɔ ko ala quoi a tɔgɔ de ye ala ye a tɛ ye dɛ mais a bɛ to ka an ye ni i bɛ don yan dɔrɔn a bɛ to k'i ye ni donna n'i ye fɛn dɔ ta k'a sɔrɔ i m'a fɔ papa ye walima mama n'i y'a ta dɔrɔn a b'a ye a b'a fɔ ne ye n b'i bugɔ i bɛ to ka busan yira la a bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ proverbe kɔnɔna na chapitre 22 éducation den ka éducation caman bɛ na ye mais an tɛna don o la parce que wagati ka surun a ko ko kana busan bɔ den ka éducation la pewu busan ka kɛ i bolo mais busan ye k'i kana a bugɔ a falilama ale ala ma sɔn o ma ko fali tɛ quoi comme i bɛ a cancali mun kɛ k'a t'a faga quoi parce que fa bɛ den na quoi c'est-à-dire sitani bɛ den nɔfɛ busan de bɛ a to sitani ni i ye ale bugɔ sitani bɛ boli ka bɔ a kɛrɛfɛ o de y'a ka uzubila den ka uzubila minɛ sitani rajim i tɛ se k'a fɔ ko a uzubila minɛ ale t'o wala a uzubila minɛ sitani rajim i bɛ to ka busan gulon quoi mais kana bugɔ ko kana bugɔ ka a faga. Chapitre 22 verset 15 a sɛbɛnni bɛ yen kana den bugɔ fo k'a ɲani dɛ a ma dabɔ o kama quoi mais i kan ka i den kalan fɛn fɔlɔ min na a kan ka wuli ni mun ye o de ye patron ka patron de bɛ yen ale bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na a bɛ fɛn bɛɛ ye i bɛ min kɛ wa n'i y'a kɛ ni i bɛ fɛ ka fɛn mun kɛ i b'a fɔ ne ye n'i m'a fɔ ne ye n'i taara ta fɛn mun t'i ta ye n'i y'a ta dɔrɔn ale b'a ye n'a y'a ye a b'a ɲɛfɔ ne ye n'a y'a ɲɛfɔ n b'i ci fo k'i halaki a bɛ siran donc ninnu ye fɛnw ye i kan ka min bila den hakili kɔnɔ a bɛ wuli n'a ye a bɛ lamɔ i b'a fɔ k'a kana fila fara ala kan ala tɛ sɔn o ma quoi i ka to k'i den yamaru bari sabu dun inna shirka la zulmun azimun ka dɔ wɛrɛ fara ala kan ko ɲɔgɔn yɛrɛkun tɔɲɔ belebeleba tɛ yen a tɛ yen adamaden t'a yɛrɛkun tɔɲɔ ka tɛmɛ e ka dɔ wɛrɛ minɛ ka fara ala kan bon dɔ wɛrɛ minɛ ka fara ala kan e b'o faamu yɔrɔ jumɛn den niveau tɛ sisan o de ye hali maakɔrɔba ninnu ye o de ye Kurani sura 12 verset 106 chapitre 12 verset 106 wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun adamadenw la fan caman tɛ sɔn ka limaniya ko ala kelen pewu kɔni fo u ka dɔ wɛrɛ de fara ala kan adamadenw la sɔn caman o bɛ kɛ limaniyajɔnw ye mais o ka limaniya tɛ dafa fo ka dɔ wɛrɛ de fara ala ta kan ala ta ye jumɛn ye a ko awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim ko yala nin kitabu ni mun b'a la ka kalan min jiginna ala kira kan ni a bɛ ka kalan aw ye ko yala o ma aw wasa wa ne ala ko la a bɛ ka aw ɲini an bɛɛ ɲini ko yala o ma anw wasa wa mɔgɔ minnu b'a fɔ ko kɔrɔna dɔrɔn t'a ɲɛ fo Bugari ka fara a kan fo muslim ka fara a kan i filɛ ka dɔ wɛrɛ fara ala ta kan donc o de ye fɛn fila kafobagaw ye quoi ala bɛ kuma yɔrɔ dɔ la dɔnnibaaw de bɛ a tɔ fɔ ala t'a dɔn sisan
Bugari de b'a dɔn mais Ala t'a dɔn. Muslim bɛ se ka a faranfasiya mais Ala tɛ se k'a faranfasiya. Donc e dun bɛ ka Ala de bato ko yala ko nin ma e wasa wa? Allahu Akbar. Ko bon o de yɛrɛ kun tɔɲɛ la belebele ye quoi. Cɛkɔrɔba ye nin fɔ a denkɛ ye. Lukman ye nin fɔ a den ye. A ko kana dɔ wɛrɛ fara Ala kan ne den. A ko bari sabu dun n'i ye fɛn wɛrɛ fara Ala kan ko ɲɔgɔn jurumu tɛ yen. Bonyaw la. Ka jurumu belebeleba o ɲɔgɔn tɛ yen. Ayata 4. Wa wasayna al insana biwalidayhi. Ayi nin mɛn dɛ. I b'i yɛrɛ kofɔ den ye quoi. I bɛ to k'i muso ni o y'a ba ye quoi. I bɛ to ka ba in yira den in na quoi. Et puis a san 4 ka yɛlɛ quoi. I bɛ to k'a f'a ye. I ɲɛ bɛ ne la. Ne. I bɛ n bonya dɛ. Nous avons commandé. Ne bɛ min fɔ i ye. I bɛ sɔn i y'a dɔn. O y'a sɔrɔ e bɛ Ala ko dɔn e tɛna bila sira jugu kan. I b'a f'a ye k'a ka nin i ba ye. Ni mama ye fɛn o fɛn min fɔ i ye ni bana n b'i ci i b'a ye. N'a ko min b'a kɛ ten. O y'a sɔrɔ e yɛrɛ y'i muso kalan. Ala m'a fɔ Kuranɛ sura 33 aya 33 aya 34 ko mun bɛ fɔ an furumuso ninnu ye Ala ko la k'u k'a garder u hakili la sow kɔnɔna na walasa u ka sanuya n'a ye. Donc muso tɛ a den bila sira jugu kan parce que e yɛrɛ ye muso kalan Ala ko la. Donc aw bɛɛ de ye kelen comme e bɛ to ka fama so kosɛbɛ e bɛ to ka taa kow ɲɛɲini ani ba de bɛ to yen. Donc f'a ka ba bonya i bɛ ba ka bonya de yira den na k'a sɔrɔ a ka wuli n'a ye k'a fɔ ko ba ye fɛn bonya t'a ye ani e yɛrɛ. Y'a ye a ko a den ma ko i fa k'i bangebaga bonya quoi. Lukman y'o de fɔ a den ye ko i b'i fa n'i ba bonya. I b'i fa ani ba i b'u bonya. I b'u bonya cogo di baro in bɛ to yan dɛ mais a tɔ walasa i k'a faamu Kuranɛ suratul Isra sura 17 verset 23 24 a ko Mamadu Lamini Ala kelen pewu de bɛ bato. Bato fɛn ye Ala kelen pewu ye. O kɔfɛ k'i kɛ i fa ni ba labato sisan i tɛ olu bato dɛ. I bɛ olu labato dɛ mais Ala de bɛ bato mais fa ni ba bɛ labato o kɔrɔ o bɛ min fɔ e ye i k'a kɛ ten quoi. An ka nin denw ka denw dege a bɛ dege de quoi. A kɔrɔbalen de a tɛ tigɛ camancɛ la o y'a sɔrɔ ale tɛ nin dɔn quoi. A ma wuli n'a ye. A ma wuli n'a ye k'a fɔ ko fa ye bonyata ye fɛn ba ye mɔgɔ bonyata ye. Ale t'o dɔn mais i t'i yɛrɛ yira dɛ i bɛ Ala de yira fɔlɔ la donc Ala kɔfɛ e bɛ to k'i yɛrɛ ko fɔ quoi ko bon i ka patron kɔfɛ e de bɛ yen ani i ba anw y'a ye ko k'i ka i fa n'i ba bonya k'u labato k'i ka ɲumanya kɛ ka ɲɛsin u ma. Ima yablughanna indakal kibara. Ni u nana kɛ mɔgɔkɔrɔba ye i bolo ni si nana janfa kelen walima u fila walima a dɔw la kelen. A ko k'i ka kama jamalenya kama kari. Ahaduhuma kana o girin aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Kabako ale k'a fɔ cɛ papa fana jɛ ka ko ka ca awa ni ba in kumana a bɛ fifile fiyɛ walima ni fa kumana a bɛ fifile fiyɛ walima papa sa a ko ye dangadenya de ye dangadenya yɛrɛ de ye nin o de ye uf fifile fiyɛ mais ni e ma den dege depuis a fitinin mɔgɔ bonyali la ale tɛ nin dɔn a t'a dɔn donc den ko man nɔgɔn dɛ lamɔ ye ko belebele c'est une lourde responsabilité a ka misɛn walasa e kɔ a tɔ bɛ Ala de bolo dɛ mais i se n'i y'a kɛ ten catalogue de don kɛ n'i y'a kɛ ten dɔrɔn a ka ca Ala fɛ a tɛ tiɲɛ i bolo parce que Ala de b'a dɔn an t'a dɔn a bɛ ka fɛn de fɔ e ni ne an kan ka mun kɛ a wagati sera dɛ wala an bɛ a tɔ koron ka bila 15 la su janfara mɔgɔ bɛ taa yɔrɔ jan o la an bɛ boli ka taa
an bɛ se ka tɔ fɔ dɔ in na a ko o dama tɛ dɛ i bɛ ɲuman mun kɛ i fa n'i ba ye n'i ye dɔ sɔrɔ dɔrɔn k'i ka to ka n'a di i fa n'i ba ma mais n'i b'a di kana pɛrɛnw kunna dɛ kana o girin kana pɛrɛnw kunna ko ale ala t'o fɛ i ka bonya kuma fɔ u ye i k'u nɛgɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba walima a dɔ la kelen o kɔfɛ ni u fila bɛɛ bɛ yen ni i ye fɛn sɔrɔ k'i ka to ka ɲumanya kɛ u ye Kuranɛ sura fila Bakara verset 215 surat 2 verset 215 n'i bɛ ɲumanya fana kɛ k'i k'a daminɛ fa de la quoi ya o ye den ninnu bɛɛ kɛ tan ne b'a f'i ye ko cɛkɔrɔba dangadenw de ka ca mais a bɛ daminɛ karamɔgɔ kunda ka na parce que olu de ko ba ka bon ni fa ye fo u bɛ misali kɛ ko don dɔ ko kira taara dɔ sɔrɔ ko sɛbɛnnen kun ninnu ma kan k'u taara ɲininka ko fa ni ba cɛ ko jɔn ka bon k'a ko ba o y'a ɲininka ko kura k'a ko ba est-ce que nin yɛrɛ tɛ yen boliya ye e bɛ se ka i ka kira ɲininka y'a ɲininka siɲɛ kelen a k'i ma ko ba i t'a to ten ne tɛ ko wɛrɛ ɲini e k'a ɲininka tuguni ko jɔn donc a ko ba fo siɲɛ 3 n t'a dɔn ko fo siɲɛ 3 wa naaninan a ko fa nin tɛ kɔnɔ kuma ye dɛ nin ye kafiya kuma de nin ye karamɔgɔ minnu bɛ yen ni an tun bɛ k'a fɔ k'u ma lamɔ ni ala ka kuma de ko don u ma lamɔ c'est des impolis parce que o bɛ fɛn fɔ ala kan min tɛ tiɲɛ ye o ye fɛn fɔ kira kan kira ma min fɔ quoi o de ye molibaliya dan ye ka nkalon tigɛ ka da kira n'a ka ala la maa mun ka kɔrɔ ni fa ni ba pewu i bɛ taa nkalon tigɛ ka da la ko ala kira de ko ten ko fa de ka bon ni ba de ka bon ni fa ye k'a sɔrɔ ala filɛ ka f'i ye Kuranɛ sura 2 suratu Bakara verset 215 verset 229 ayi o yɛrɛ tɛ sira ko ale ye fa de bila ba sanfɛ suratul Bakara surat 2 verset 229 de tɛ Nisa verset 34. non ne kan tɛ Nisa ye tan ne kan bɛ Bakara kuma in bɛ daminɛ Bakara de la quoi à verset 229 verset laban ou bien yɔrɔ jumɛn Bakara de tɛ wa avec verset 228 là wali rijali alayhi daraja akan nin bɔ joona yani a ka an ka miniti dama dama ta verset 228 wali rijali alayhi daraja i ma daraja mɛn amena cɛw de ka daraja ka bon ni musow ye cɛw de ka daraja ka bon ni musow ye mais ne y'o dabɔ a tɛ comme karisa de ka fisa ni karisa o ko tɛ dɛ c'est pas une comparaison k'a fɔ karisa de ka fisa ni karisa bɛɛ n'i jɔyɔrɔ ko ne ala ye musow cɛw bila musow sanfɛ daraja la munna a b'o fɔ i ye suratu Nisa kɔnɔ Kuranɛ sura 4 verset 34 a ko ka cɛ de bɛ wuli ka taa muso ɲini ka furu k'a ladon ni a yɛrɛ ka nafolo ye ka tila k'a balo k'a fɛrɛ bɔ musow ni manda ye nka ni ala ka kuma ye dɛ donc a ko ne ala ye cɛ de o de kɔsɔn donc sɔrɔ min depuis a bɛ den yamaruya ko ni i ye fɛn sɔrɔ fɛn ɲumanya kɛ i fa n'i ba ye a bada i t'a mɛn k'a k'a daminɛ n'a ba ye mais an fɛ yan o ye baw yanga ka cɛkɔrɔba ninnu to yen cɛkɔrɔba ninnu fo ka k'u fago cɛkɔrɔba ka girin kɛ ka i fa furu k'a balo k'a fɛrɛ bɔ ka fɛn bɛɛ kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na sisan o bɛ dɛsɛ wagati e yɛrɛ bɛ ka kama sɔrɔ ka pan wagati min na ko e y'o fili ko ba de ka fisa n'o ye a y'a dan ka den Bugari ye tiɲɛni kɛ a ye tiɲɛni kɛ dɛ kasatigi ye tiɲɛni kɛ kojugu donc o la k'i ka daminɛ fa la Kuranɛ sura 2 Bakara verset 215 donc o cogoya la an bɛ segin ka na Lukman ka baro la a ko k'a kana fɛn wɛrɛ fara ala kan dɛ sisan o yɔrɔ la entre parenthèses bɛ kalanfa bolo entre parenthèses ni la kɛmɛ c'est-à-dire
ni a sɔrɔla fa ni ba i fa ni ba b'i kɛrɛfɛ sisan bon e kɛra denbatigi i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ i fa bɛ i ba bɛ e fana kɛra furutigi ye jati e n'i muso fana b'i fa ni ba kɛrɛfɛ walima i fa bɛ i ba bɛ bon i c'est-à-dire e kɔrɔla dɔɔnin o la an bɛna kuranɛ sura 17 kɔnɔ an bɛ aya 28 ta ala ko suratu Mariama ayi suratu Israël suratu 17 wa ni kuma ni fayda b'a la kosɛbɛ ko wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysuran sadaqallahu nin dɔ ye o mɔ n'a sɔrɔ ni i fa ni ba bɛ ɲɔgɔn kan e furulen don bon peut-être i muso ka tɔɔrɔ bɛ se i fa ni ba dɔ la kelen ma sisan o ma sariya b'a ɲini fɛ i bɛ se ka taa yɔrɔ ɲini ka i muso bila yen maintenant ko i b'a fɔ a ye cogo min na n'o y'a sɔrɔ e tɛ taa k'a fɔ ko i b'a kɛ ni yɛrɛbaya ye ani juguya ye mais n'o y'a sɔrɔ a ko ten ko wa imma tu'ridanna anhum n'o y'a sɔrɔ i b'a fɛ k'i kɔ don i fa ni ba in de la ibtigha'a rahmatin min rabbik mais e bɔtɔla i fa ni ba fɛ i bɔ kun ye ka hɛrɛ de ɲini i m'a ye i bɔtɔ ye ka hɛrɛ de ɲini a ka fa parce que i muso b'i ka o tɔɲɔ voilà u b'a fɔ qul lahum qawlan maysuran o tuma hali ni bɛ i ka bɔli ɲɛfɔ a ɲɛna i b'a fɔ a ye dɔɔnin dɔɔnin i b'a fɔ a ye ni bonya ye bon maintenant ni nana a aya 25 suratu kuranɛ sura 17 kelen kɔnɔ aya 25 a b'a fɔ ko bon c'est-à-dire e b'a fɛ ka bɔli min kɛ i fa ni ba fɛ dɛ min b'i kɔnɔ i bɔtɔ la rabbukum a'lam bima fi nufusikum in kuntum muslihin n'o y'a sɔrɔ e b'a fɛ ka bɔ i fa ni ba de fɛ ka taa so wɛrɛ ta i ni muso bɛ taa ye walima i b'a fɛ ka bɔ i fa ni ba fɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ka bɔ o fɛ mais ko min bɛ e kɔnɔ i bɔtɔ la n'o y'a sɔrɔ e b'a fɛ ka bɔ pour que u ka lafiya u ka hɛrɛ sɔrɔ ko baasi foyi t'a la n ma sɔrɔ dɔ fɔra kelen fara ka fɔ sadakallahu lazim ni de tiɲɛ ala ye tiɲɛ fɔ sura ni aya de don a ko i ka responsabilité ma ban dɛ ko kɔrɔlen b'i bolo i bɛ to ka ɲumanya kɛ o ye k'o dama tɛ dɛ ko ne ala bɛ wajibi sigi i kan parce que nin ye farida de ye n bɛ wajibi sigi i kan i ka to ka duwawu dɔ kalan spécialement i fa n'i ba ye qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghiran k'i k'a fɔ yamaru de don a fɔ chapitre 17 verset 24 k'i k'a fɔ de e ka mun fɔ n tigi ala irhamhuma i ka hinɛ jɔn na n fa ni ba la i n'a fɔ kama rabbayani saghiran o hinɛna ne la ka sɔrɔ ka ne fitini to bɔnmuna na u bolo ka lamɔ fitini depuis n bɛ bɔnmuna na depuis n wolodon u bɛ ka ne ta ba sɛgɛnnen ba tɔrɔkɔtɔrɔkɔlen sigi k'i wolo u b'i ta fini na k'i ko ka to ka bow ni c'est-à-dire que couches fali ani minnu wele ko embryon barajuru ka barajuru bɔ ka bin ka u bɛ i matarafa ka i bɛrɛ cogo min na ko n b'a ɲini n tigi ala fɛ e ala e mun ye nɛɛmaw bɛɛ lajɛlen o ɲɔgɔnna lasigi ka d'u ma i ka hinɛ la o hinɛ cogo la siga fosi t'a la donc nin ye wajibi de ye éducation na den depuis a fitinilama nin de bɛ don a kɔnɔ ɛri sera dɛ wagati dun sera donc o la a baro tɔ Lukman ka baro tɔ da teliya la a bɛ den yamaru sisan seli la a bɛ to ka den yamaru a bɛ seli o y'a sɔrɔ a ye seli ko ɲɛ jira la depuis a san 4 wagati ninnu ka taa o y'a sɔrɔ a bɛ to k'i ye seli la i y'a dege a bɛɛ la seli sura ninnu parce que a bɛ se kalan na i b'a dege a bɛɛ la i bɛ to k'a yamaru k'a ka seli wa k'a ka ɲumanw kɛ k'a ka jugumanw to yen quoi o y'a sɔrɔ i y'a kalan ɲumanw na depuis a denmisɛnnin ma fɛn ye mun ye ɲuman ye ala bɛ mun fɛ quoi c'est-à-dire que i yɛrɛ tigi sankolo tigi ani kalo ninnu tigi ani tile i bɛ to ka ni tile bɛ bɔ i b'i den wele i bɛ to ka tile yira a la a tɛ tile don quoi ko nin mun filɛ nin ye dɛ a tigi de bɛ yen quoi nin tɔgɔ ye tile mais a tigi de bɛ a bɛ wele Allah ale de ye nin da ale de ye ne da ale de ye an bɛɛ ka patron ye mais ale dogolen don yen fɛ mais a bɛ bɛɛ ye donc o ko ninnu bɛ a bɛ wuli n'a ye n'a wulila n'a ye a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye quoi Lukman ko a den ma i y'a ye a ko i bɛ seli kana seli kulonkɛ dɛ donc k'i ka to ka seli matarafa o kɔfɛ i bɛ ɲumanyaw kɛ o kɔfɛ i bɛ jugumanw to yen a ko komi den i bɛ den dege sabali la i bɛ depuis a lamɛn dɛ tajuru sara kana o fɛnw ninnu jira a la dɔw bɛ yen ni o denw bɛ kɛlɛ ni den dɔ ye a den bugɔ dɔrɔn
ko be fugardi itasa ayaye ko fugardi itasa ay kiba as adege sabali la awo kiba tuka adege sabali la kana ke mo violent ye ko ibo ye korona suratu maryama kono nana verset tan flaka jiki kana ke rebelle kana ke kele tigala ye lukman ne kono nana donc ola surat kulu dunke usura la parce qu'il faut que anga telia wala sa akasika famu kulu dunke usura suratul kafi verset bi woro ka jigi ibitaye kana den privé kulenge la demsenu be kulenge munke ibitoka ija dola era be tabla ibi jo be kulenge ke ni ko segana kulenge iba lana tisoko ina fo ni ballon de l'eau wonmo obitoka afoto di demsenu ka yesiri ibitoka ta na yo yorola qui assiste ima ko dum be kulenge la musani aka karamo tematola una na soro dum be kulenge la kwa yoro jela donc kulenge demsenu kulenge no aba hakili to ala ça aide l'enfant kana den ta ku sokono iba foko ndano boli quoi un prisonnier quoi ko wala kasola den quoi ni asira kulenge la ibi toka alabo ebe aka kulenge koroshi quoi ni au segana iba lado ibi ta ko iba foko bo sisa ni kulenge wakati mena sisa ni kalan wakati o sisa ni sino wakati ko awo ibe adege ni bela Quran sura mugani suratu nur verset 8 ani shegi iba kalan c'est-à-dire depuis asanani ni nana ibe feka don ibe da kokoko ni mama mafo oui donc kana donne ni papa mafo oui donc kana donne o de da ka da koko to bo de ke de una o de qui tape à la porte avant d'entrer ni lui ma foyer qui canado o be Quran sura mugani nani verset 8 ako mo lamenu bidou shegi surat 24 verset 58 ko wakati sababe ibi den dege ala ani mogo mimbi ka mara kono nana o kana girin ka do ika siso kono nana wakati saba ako mo lamenu ako ko kakon fajiri kene kana so ide ka do ikan kwa parce que ni fumuso abila hala dola fini nyama yere ka awla donc na girna ka do na ye awye o imagine nous que tout de na quoi donc abe a fermer donc pour que o kana o nyona kana ke iba dege de ko e bi dade boshi ni ama fo don do kana do ni dona donc ola ni ayo o ko do soso chien kele chien là e be busan faraka parce que c'est voilà alibe ka uzubila sani iba ka uzubila ita iba tantara aka bobaral chien kele dron ata o nyona keble na ida ko ni ima fo do dron ate dongo donc en fait ya c'est que éducation té quoi aya black den senu bi do anka ka bo anka tuko ya muni anja kaso wakati sababe akoko oye wakati de adama demba aka fini bo ayera la wakati mununa sieste sera lafia ana fu musobe lafia o wakati mununa ko ka kon fajiri nye ani ni safo jigina ani kle chanche midi kilogram ki kana son ide ka do ikan tuya sila hal mo munti ka mo munti de mun bi ka marakona a jomu ni abe mo shi kana do ikan o wakati kono na parce que wakati la fia wakati de donc abis suraka fo ade akoko ade ako nabe kuma ebe aka kuma kan contrôler sa parole faut pas qu'aka to pere ko aka kuma doni nabe tarama ni yaye abi to ki waka ya iba pa na ni takama nu aw ni mai de ibe takama tan don Quran sura bisabani kele surat Luqman a verset tani flaka tabla tani kononton a bebe wala sa munu be feka kala éducation yimbe avec comment a denge fait ka ayamaru kaka selijo kaka nyuma kekwa kaka juguma mtoyi kaka ke mo sabali lenye bari sabudu ko dema akoko den ka sabali konona na abaka la nyinu soroka adama den ka sabali de konona na iblalen do apprenti yala sisa akera tailleur yayo akera menuisier yayo mécanicien yayo aka patron be ko do kala a dusu bi to ka bokwa ibe to ka kanne quoi il va faut kaka sabali ko asoro ibe ka de sabali la donc il to ka faye pour que era ka ke
et tailleur baye ibi ku ni de kun quoi ni de étape yi ka na mun teme quoi ya akoko adema ko ni saballa e ka laɲini i mago bɛ fɛn mun na dɛ ko a bɛ sɔrɔ sabali de kɔnɔ quoi a bɛ sɔrɔ sabali ni muɲu de kɔnɔna na ka i bɛ muɲu ko mun bɛ kɛ e la baara ɲɔgɔnyaw la kana kɛlɛ kɛ i k'i mada ko e bɛ fɛ ka kɛ min ye quoi ko a bɛ sɔrɔ o de fɛ quoi sabali ani muɲu de kɔnɔna na quoi l'endurance et la patience tu apprends à ton enfant la patience et l'endurance ani kuma cogo k'a kana pɛrɛ mɔgɔ kan quoi comme fali bɛ kule cogo min na fɔ ko pɛrɛ ka ɲi ma ye bon n'a bɛ tagama a ka tagama dɔɔni dɔɔni dugukolo kan a kana i yɛrɛ waga waga i n'a fɔ an fɛ yen c'est-à-dire que o bɛ kurusiw yoba c'est-à-dire que u bɛ to ka kɛ ten u bɛ waga waga ko américain wa ko olu tɛ sɛbɛ ko ye ko i b'a bila norme la donc o la éducation fanba an bɛ se ka min fɔ bi su in na parce que wagati sera fo k'a tɛmɛ dɔɔni mɔgɔw bɛ taa yɔrɔ jan inshallah an bɛ wari minnu fara ɲɔgɔn kan voilà warimisɛn minnu faralen ni ɲɔgɔn kan a bɛ bila du in kɔnɔna na yan donc o la mɔgɔ minnu ye a responsable ye u b'a lajɛ ni yatimɛw bɛ du in kɔnɔna na u b'a di yatimɛ ninnu ni yatimɛw tɛ yen o k'a lajɛ yanni i tɛ kare in tigɛ ka yaala k'a sɔrɔ i ma yatimɛ ye quoi parce que sisan adamadenw siw t'u la donc an bɛ to ka nin warimisɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a di yatimɛdenw ma an bɛ wajibi kɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin ye laada sigilen sahidu fɛ ala barika la bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni bɔ jeton na k'a di a b'o cogoya la donc ni mɔgɔ minnu bɛ yen halisa ni jeton minnu b'u bolo u bɛ fɛ k'a di voilà o k'a dɔn k'a fɔ a dikun ye yatimɛw de ko ye quoi a dikun tɛ karamɔgɔw ye inshallah donc o la an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a fɛ ka kuncɛ o la ni organisation ni kuma dɔ bɛ aw fɛ k'a fɔ ka jama labila o la an bɛ o kɛ ni ala jɛna n'a ye. Alhamdulillah farankan tɛ yen ko dumuni nanen don o la an bɛ mɔgɔw fo kalanfa dɔ b'i fɛ ka fɔ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akuli segi maka beniswatu nisa ya bishiki ni woro. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala barakada. Kale ala kan kosebe. Ale mun somaka ake limania jongo. Allah tami bayede. Ayo de fo suratu al-Imran konna ayat bi woro kani ayat nani ko limania jon kale Allah taala ineme ke awlide mamina ayat cide suganti ka bo an chema cide imbora an yere ba fundela o kana ama kana alaka ayaw kala anyi an sanuya ka an kala ko don ere la ko don ni Qur'an ne ko Qur'an ne hikima de donc an bo Allah taala ta ko ka sɔrɔ kan kun ye mɔgɔ fililenw de ka kɔn piɲɛ donc an bɛ ala tanu la kosɛbɛ ala mun sɔnna ka nin don yira an na k'an ye jamakulu cɛla jamakulu minnu ko maa wɛrɛ foyi tɛ Allah subhanahu wa ta'ala kelen pe kɔ ka bɛn kuranɛ sura 39 aya 18 o sabu b'o lajɛ an ye Allah subhanahu wa ta'ala bɛ kumaba dɔ fɔ yen aya 8 Allah bɛ kuma an fɛ verset 18 allazina yastami'una al-qawla ko mɔgɔ minnu ye ale Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma mɛn fayattabi'una ahsanahu ka tugu a kɔni tugu ko ɲuman ye ulaika allazina hadahumullah ko o tigilamɔgɔw de ye mɔgɔ kandalenw ye koyi wa ulaika hum ulul albab awa ko o tigilamɔgɔw de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu hakili ka bon kosɛbɛ a ko hakili kunbatigi ninnu o de ye sayidu ye dɛ mɔgɔ minnu ye Allah taala ka kuma mɛn ka tugu a kɔ tugu ko ɲuman na o ko lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ka bɛɛ kuranɛ sura 5 ma aya 60 ani aya 8
ko lestum ala shay'in kauti fuika hatta tuqimu tawrata ko fona ye kiti tigani tawrata wal injila ima ka kiti tigani injila wa ma unzila ilaykum min rabbihim an min bola ma rakaji au ka kadaw chapitre 5 verset 68 sigatala abe surata al-insan bi surata afayana aya mugani saba inna nahnu nazalna alayka al-quran tanzila kuma wallahi sallallahu alaihi wasallam an ala de qur'an jigi ga jibili yere la koy ko skana siga wala de an ga usal babora ko korofo ni ala ko ko an waya melenkew ayolu chidi chikani ukana kitabu indi ama qur'an sura bi kono ton wolonfla aya folo kata bla fo aya duru abo kuma foy donc ambo Allah taala intam ko sebe ka ala barkada inshallah ka yin Allah taala fa ala ka nga jurumu yafa jurumu fa be dogoni bangela ala ka bela jere yafa ani bana takabal minna ambe bara munani shaidu ka yin fa ya uchesri Allahu akbar au kana saliya fiyo akana saliya ala ko ina de usabe suratu ghafir laje ebe ayatan kelen ta anye wana suran binani ayatan kelen wasabe Allah taala be mun foy qalu rabbana mata Allah subhanahu wa ta'ala ebe ake aradi esa verset tani kelen haji awo ayatan kelen Allah be mun fanye chapitre 22 verset 11 wa minan nasi ko ibina mogo soro man ya'budullaha ala harfin mogo minnu be Allah taala bato o kerewka fa in asabahu khairun ni here ko yu soro ku to ala ko ina de itma'anna ko be mafandiya na ye do be nuso dia ba fa wallahi shaidu en yote ko alhamdulillah taban kira shaidu ko na be ala tanu yare be ala shina ka an kira sege dai ko be ni kuma de fo koy wa in asabathu fitnatun ko me ko ni la jarabila ko nanu soro no ye gele ya yi in qalaba ala wajhihi ko bu ko di unye da o kan koy kasra dunya wal akhirah ko ta chena jeng ta chena lahara Allahu akbar shaidu zalika huwa al-khusran al-mubin ko de kalakila belebele bay mun bangelendo perdu la belebele ko mun bangelendo ko e donala dinye de ko son ko ka sura ba fi na suratul najm konna na usazi bo fana laji aya suratul najm ebe ebe aya mugan woro laji ala be mu fanye suratul najm aya mugan woro 53e chapitre verset 26 wa kam min malakin fis samawati wa ta mugan kono to mugan kono to fa'arid ko muhammadu kodi an man tawalla an zikrina ka bo mogo ye o ko yelema ka bo ala ka hakili jigima walam yurid illa al hayata dunya ko luti dore ni jenya na maya ko ko shaidu ni min do muye shaidu ala ko ibna fende soro amba fi e boala Allahu akbar ala fleki kibaryani ko shaidu ya ti fende soro ala de ala ko te biji senda chiden sena no la ko kuma e ma ye ka fo ko gele ya e chide na no fe mo soro wa Allahu akbar soro fla aya keme fla aya nani abe ko gele ya jugala de ko fu yere la ko fo mo minnu limanere no ka fara ala ka chiden kan ani chiden yere ulu dama ka shika ta Allah taala ma ko ala ko gele ko amina ko ka ko na mi to ka bashi fo itala ngabi deli kan no ya kan ala ko sisan sa ne kunyaw ka liman ya korobo donc aw ka fembe mina benya aw bolo sisan donc alhamdulillah da premier flade kuma fe ka faranga kala fa bauka kuma ka inshallah ay kala de fitinu ni donc abi bela jele fo ka do ke bela jele ka do ni bela jele fe ali bi ala kan dumile to bayna inka qur'an inde ya be hakili jigi ko dande qur'an ni donc mo mu umma fam folo
ya rabbi ala ka famu di uma rabbana taqabbal ala ka dusukun di uma o ka miiri ni dusukun ninnu ye rabbana taqabbal kosɔn o ka segin ka na ala subhanahu wa ta'ala ka rabbana kuma taqabbal minna. donc o de kuma tun b'a fɛ bi su na ka lase bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi. Yatimɛdenw garijɛgɛ donna 8,840 ani 40 43,200 francs. U garijɛgɛ donn'o la ka bɛn bi su na ma le 15 janvier 2022. Ya Rabbi la ilaha illallah taqabbal du'a. Ya Rabbi la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nanti kita doanya.